We're back. So nothing's wrong with your computer. Just refresh the page. Refresquen su página. We do that for editing purposes. Yes. We got so carried away yesterday in the word that we never got a chance to take the terumah. Ayer nos entretuvimos tanto en la palabra So I que no apologize. tuvimos chance de levantar la ofrenda voluntaria, así que les pido disculpas. And did you notice yesterday it was raining Y in the notaron que afternoon? ayer llovió en la tarde. That was the latter rain. Esa fue la lluvia tardía. That was the end of the latter rain. El fin de And la lluvia tardía. look how hard it rained. Miren lo duro que llovió. Last night we had on the desk we had no flour. Ayer no tuvimos flores en el escritorio. And then the latter rain came in the first month, as is prophesied in Joel chapter 2, verse 23 and 24. Luego vino la lluvia tardía que se profetiza en Joel capítulo 2 y miren lo que pasó. And it even came with water. Y vino hasta con agua. And most time we get some flowers, but these came with water. Estas flores vinieron con agua. So this is the overnight. Esto creció a través de la Laila. We had the power Tuvimos el poder of the latter rain de la lluvia tardía. in the month of the Aviv, En el mes de la primavera. in the month of the spring. De la primavera. A couple of things I want, and I praise Yahweh for that. Un par de cosas y exalto a Yahuwah por ello. See, in Israel we give and receive flowers En Israel damos y recibimos flores. whenever the ghost tells us to. Cada vez que el fantasma nos lo dice. But in the Gentile Western mindset, Pero en la mentalidad gentil occidental it's Saint Valentine's. es el día de San Valentín. So next time someone says to you, "Can I be your Valentine?" Así que la próxima vez que alguien What are le you diga, "¿Puedo supposed to ser say?" tu Valentín?" And be polite when you do that, okay? No spitting. How can you be polite doing it? Well, if you don't spit. So next time someone says, from the Gentile Western mindset, Así que la próxima vez que alguien de la mentalidad occidental gentil le say, diga, "No, I cannot be your Valentine." ¿Puede usted ser mi Valentín? Usted contéstele, no puedo ser su Valentín. But if you wanna give flowers as the Ruach leads, Pero si quieren dar flores así como guía la Rúa, you can do that. pueden hacerlo. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Before we start Antes de comenzar with part 2 con la segunda parte of the message entitled del mensaje titulado "The Proclamation La proclamación and Prophecy y la profecía of the Early and Latter Rain." de la lluvia temprana y tardía. The proclamation La proclamación and y prophecy la profecía of the early de la lluvia temprana and latter rain. y tardía. I see a baby. I see a baby. The niños de Israel. One of the niños. So part 2 of the message, Así que la segunda parte del mensaje, the proclamation la proclamación and prophecy y la profecía of the early de and latter rain. la lluvia temprana y tardía. Before we get into this very light message, because yesterday was the meat, Antes de entrar en este mensaje ligero, porque ayer fue la pasar la carne, today is just a topic. hoy es solo el tema. How many days of Chag Matzot are there? ¿Cuántos yamim, días de Hag Matzot hay? Someone said 7. Alguien dijo 7. What does the 7 represent? ¿Qué representa el 7? Why 7? ¿Por qué 7? Number 1, Primero, the Red Sea crossing el pasar en el mar de las and the cañas pass over the water y el pasar sobre el agua. took 7 days Se llevó 7 yamim until it was complete. hasta que se completó. Each of the days represent Cada de los yamim representa 1 millennium. un milenio. 1,000, 2,000, 1 millennium. Un milenio. 6 millennia of man, 1 millennia of Yahuwah's kingdom on earth. 6 milenios del hombre y un milenio del reino de Yahuwah sobre la tierra. The 7 days represent the 7 annual Moadim. Los 7 yamim representan los moadim anuales, los 7 moadim The anuales, 7 annual Shabbats, los 7 shabbats anuales, as well as the 7 spirits al igual que los 7 of ruajim Yahuwah. de Yahuwah. So the church says, ooh, the Holy Spirit. Así que la iglesia dice, oh, el Espíritu The Santo. Israelites say no. Los israelitas dicen no, The 7 spirits, los 7 espíritus, not the single Holy Spirit. no el único And espíritu. we'll talk more apartado. about that at a more beneficial time. Y hablaremos más de eso en otro tiempo. So the 7 spirits of Yahuwah, Así que los 7 espíritus de Yahuwah, one for each day of Chag Matzot. uno para cada yom de The Hagma, 7 annual Shabbats, los 7 shabbats anuales,
the 7 millennia, los 7 milenios, and the 7 days of the water Passover of the Red Sea, as opposed to the blood Passover of the 14th. y los 7 yamim de pasar sobre el agua o por el agua de Hagmatzot, a diferencia de el pasar de las casas que tenían la dam, sangre de Yeshua. Both the first coming and the second coming Ambos, el primer y segundo, la primera y segunda venida, are part of the harvest schedule of Israel. forman parte del programa de cosecha de Israel. Yahweh uses the agricultural cycles Yahweh usa los ciclos agriculturales to represent his complete plan para representar su plan completo of his coming as the lamb, de su venida como el cordero and the second time his coming y la segunda venida as the lion of the king of Judah. como el rey de Yahudá. Can I get a witness? That we study the agricultural cycles, Analizamos los ciclos agriculturales, which are the feasts, que son las fiestas, which are Yeshua. que son Yeshua. They proclaim his first coming Ellos proclaman su primer venida and his return. y su regreso. That's what the agricultural feasts of Israel are all about. De eso se tratan las fiestas agriculturales de Israel. We learned yesterday Aprendimos ayer that the latter rain is in the month of the que Aviv, la lluvia tardía es en el mes del Aviv and the early rain begins right after Sukkot, y la lluvia temprana comienza después de Sukkot. and after the latter rain comes the dry season of the summer in Israel, exactly opposite of what happens here. Y después de la lluvia tardía acontece exactamente lo opuesto de lo que pasa aquí. Now I have a question for you. Les tengo una pregunta. Did Yaakov know it? ¿Sabía Jacob ello? Who is Yaakov? Eso, ¿quién es Jacob? Yeshua's half-brother. El medio fraterno Did, de did Yeshua. Yaakov know that the 7 agricultural feasts, ¿Sabía Jacob que las 7 fiestas agriculturales, including the early and the latter rain, incluyendo la lluvia temprana y tardía, were really all about the Besorah, realmente se trataban del Evangelio? both in his advent as lamb and in his future advent as leon? Ambos en su advenimiento como el cordero y en su advenimiento como el león de Yahudá. Invite a friend to join us, please. Inviten por favor a un amigo que se una con nosotros, amigo o amiga, By Facebook or Twitter. a través de Facebook o Twitter. Please tell them they don't need to be alone. Díganles que no necesitan estar solos. They could join us right here Pueden unirse con nosotros aquí as we celebrate Shabbat. al celebrar el Shabbat. Did James know it? ¿Sabía eso Jacob? Did James understand that the Moadim ¿Entendía Jacob que los tiempos apuntados were all about his brother? se trataban todos de su fraterno, de su Well, Yeshua? the best way to find out is to go to the book of James. La mejor manera de descubrirlo es ir al libro de Jacob o Santiago. For the Jewish people, the feasts are significant, Para el pueblo yahudí las fiestas son significativas, but not as significant as they are for us. pero no tan importantes como lo son para nosotros. Because for us, they proclaim Yeshua Porque para nosotros ellas proclaman a Yeshua and they prophesy Yeshua. y profetizan a Yeshua. Proclaim his first advent Proclaman su primer advenimiento and prophesy his second advent, y profetizan su segundo advenimiento, including the 3 Shalosh Regalim, incluyendo las 3 fiestas Shalosh Regalim, the foot festivals. las fiestas de pie. So out of the 7 feasts, Así que de las 7 fiestas, 3 are foot festivals. 3 son fiestas de una jornada de caminar. When Deuteronomy 16:16 says it is required that all men go up to Yerushalayim, En Devarim, you said 16, 16 se requiere que todo varón vaya a Jerusalén to present their harvest para presentar sus cosechas before Yahweh. delante de Yahuwah. Turn with me to Yaakov 5:7, please. Vayan conmigo al libro de Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 7. Oh, I can't Jacob. stand Santiago. How do you get Santiago from James? Can anybody explain that to me? We'll have to research that. Would you be so kind when you get a couple of decades? How do you go from... I understand Jaime Jimmy. or Jimenez or even Gerardo. But how do you go from James to Santiago? ¿Cómo va uno de Jacob En a español. Santiago? No entiende. Or how do you go from Jacob to James?
I can see a connection. A little bit of a pagan, but at least there's a connection. Go to Santiago is like a gulf, a big gulf. Go to Santiago, Yaakov, Vayamos al libro de Jacob, Santiago, 5, 7, and 8. capítulo 5, versos 7 y 8. Here's the word of Yahweh to Israel today. Esta es la palabra de Yahuwah a Israel, al Israel de hoy. Those who no longer believe Messiah is returning. Aquellos que ya no creen que Mashiach está por regresar. That we're believing a fairy tale or a legend. Que estamos creyendo en un cuento de hadas. Here's what the master's half-brother tells us. Esto es lo que el medio fraterno de Yeshua, el maestro, nos dice. Be patient, or as my mama used to run around the house in Spanish saying, paciencia with this boy, my hijo, paciencia. She was talking about me, even though I loved her, but I didn't like that. Paciencia, tengan paciencia, dice. That's how I learned Spanish. Su mamá antes decía paciencia, A little bit. paciencia. Hablando de su hijo cuando era más pequeño. She would run around the house and sing, Iba por la oh, casa diciendo, Dios mío, paciencia con este hijo. That's when I started learning. That's before I met you. You're just putting the finishing touches on my understanding, but that's where it all began. Ahí comenzó todo. When my mother would complain about me in Spanish, so she didn't think I'd understand. Cuando mi mamá se quejaba de mí en el español pensando que yo no la entendía. Be patient, paciencia, therefore, brother, Tengan paciencia, por lo tanto, fraternos, unto the coming, or in this case, the return of my brother. hasta la venida de mi fraterno, de Yeshua. Behold, remember our feasts, or behold the farmer. He aquí, acuérdense de las fiestas, o he aquí, acuérdense de el agricultor, Our husbandman. nuestro esposo, Behold the farmer who is our husbandman, el labrador o el agricultor, quien es nuestro esposo, who is waiting for his fruit, que está esperando el fruto, the precious fruit of the earth. su fruto precioso de la tierra. Remember that every farmer has to have a long patience Acuérdense que todo agricultor tiene que tener mucha paciencia until the farmer receives, hasta que él reciba there it is, Geshem More, que Shem, lluvia more, the teaching rain, la lluvia que enseña, la lluvia and temprana, Geshem y Malkosh, que Shem Malkosh, the kingly latter la rain, lluvia tardía. according to Joel 2:23, Barishon, De acuerdo a Joel 2:23, Barishon, in the month of Aviv. en el mes de Aviv. Because after the latter rain, the whole summer in Israel is dry. Porque después de Aviv, el verano en Israel es seco. Complete opposite from Baker County. A diferencia de aquí en el condado Baker. Right around May, it'll start raining every day, and you could set your clock to when it starts raining. Between 3 and 3:30, you can time your entire day. It'll rain every day. Even in South Florida, between 3 and 4, you don't even need a watch. If it's raining, it's somewhere between 3 and 4 o'clock. Exact opposite from Israel. Aquí, al igual que en el sur de la Florida, puede uno poner su reloj de acuerdo a la lluvia. Cada vez aquí que llueve, en el verano llueve entre las 3 y las 4 de la tarde. Diferente a lo que pasa en Israel. So next time you're at home and it rains between 3 and 4, I want you to remember me. Así que la próxima vez que esté usted en casa y llueve entre las 3 y 4 de la tarde, quiero que se acuerden de mí. May I come to mind and Para que say, me puedan recordar. Sholiach didn't lie. Sholiach no mintió. Now watch this. Vean esto. The farmer waits El agricultor espera for the early and the latter rain la lluvia temprana y la tardía. because he knows Porque él sabe, that that's when comes the harvest porque él sabe que ahí es donde viene la cosecha of the precious things of the earth. de las cosas preciosas de la tierra. So we're also to know the agricultural festivals like the Israelite farmer. Así que nosotros como el agricultor israelita necesitamos conocer la agricultura para entender las fiestas. Even though we're not in an agricultural society, Aunque no vivamos en una sociedad agricultural, we are more or less in an urban society. estamos más o menos en una sociedad urbana. We are to know the earth and the seasons Necesitamos conocer a la tierra y sus of the temporadas, harvest las temporadas de la cosecha and their corresponding rain seasons. y sus temporadas correspondientes de lluvia. When we understand Israel's agricultural
seasons, entendemos las temporadas agriculturales de Israel, patience will enter. la paciencia vendrá. Stability in our hearts will enter. La estabilidad de nuestros corazones llegará. And we will be Y reawakened redespertaremos to the fact that the coming of Mashiach al hecho de que la venida de Mashiach is drawing near. ya se está acercando. Do you see that? ¿Ven eso? So when do we begin to once again have confidence Así que ¿cuándo es que comenzamos una vez más a tener confianza? in the second coming of our Adon? En la segunda venida de nuestro Adón, When we reacquaint cuando ourselves nos refamiliarizamos with the rain con seasons las temporadas de lluvia and the agricultural happenings y los acontecimientos agriculturales in the land of Israel. en la tierra de Israel. Does any of this make sense? And please, again, for the 199th time, please take the time to review yesterday's message. ¿Están todos entendiendo? Y por favor, por una vez más, les ruego que se tomen el tiempo y repasen el mensaje de ayer, Where we set the entire table for today. donde preparamos la mesa para la enseñanza de hoy. So based on what you understood from yesterday and today, when does the agricultural season or year begin? Así que basado en lo que ayer In Israel. aprendieron, ¿cuándo comienza la temporada agricultural en Israel? Dígame. Tabernacles Acabando la fiesta de Sukkot. is what? Es que The early rain right after Tabernacles, ahí comienza la lluvia temprana después de Sukkot. after the summer dry season. Después de la temporada sequía en el verano. So when does an Israelite husbandman begin to plant his seeds? Así que cuando comienza un marido a sembrar sus semillas en Hello? Is there Israel. anybody home? ¿Aló? Right after Tabernacles. Después de Sukkot. That's when the agricultural season Es ahí cuando la temporada agricultural begins. comienza. If we don't sow seed Si no sembramos semilla in the early rains of Israel, durante las lluvias tempranas de Israel, we will have no barley no harvest tendremos cosecha de cebada in Aviv. en Aviv. No barley harvest. Si no hay cosecha de cebada, We cannot celebrate first no fruits. podemos celebrar las primicias. We cannot, no wheat harvest. Si no hay cosecha de trigo, We cannot celebrate Shavuot. no se puede celebrar Shavuot. No grapes and oil. Si no hay uvas ni aceite, We cannot celebrate no Sukkot. se puede celebrar Sukkot. If we don't know the Si no seasons conocemos las temporadas of agriculture. de la agricultura. That's one of the reasons the church doesn't understand what we do. Y esa es una de las razones por la cual la iglesia no entiende lo que hacemos. Because they don't understand the agricultural seasons and cycles of our homeland. No entienden los ciclos ni los patrones de agricultura de nuestra tierra, And neither do the Jews. ni tampoco los judíos. Because Judaism today doesn't emphasize Porque el judaísmo hoy no enfatiza the agricultural truth las realidades agriculturales behind the Moadim. detrás de los tiempos apuntados. Therefore, they have to change Shavuot Por lo tanto, tuvieron que cambiar Shavuot, into something that it's not. hacer algo que no lo es. Now, how did we mess up with all these calendars that y'all have been listening to ¿Y cómo and that I was once part of? How did we all mess up on these calendars? cómo hemos arruinado las cosas con todos estos calendarios en los que ustedes forman parte y que yo igual formaba parte de ello? By believing the Jewish substitution Al creer la sustitución judía and the church's ignorance y la ignorancia de la iglesia for a basic, simple truth of agriculture. para una realidad simple y básica de la agricultura. If we were Bethlehem farmers or Nazareth farmers or Galilee farmers, the Moadim would make perfect sense. Si nosotros fuéramos agricultores en Galilea, en Betlehem, en cualquier parte en Israel, entonces los tiempos apuntados serían muy entendibles. The spring feast concluding in the latter rain Las fiestas primaverales que concluyen en las lluvias tardías is about the lamb se trata de la tierra dying on Passover, muriendo en el cordero muriendo en la Pascua. being the bikur, the first fruit, El ser el bikur, el primer fruto, 3 days later. 3 yamim, días después. And then on Shavuot, Y luego en Shavuot, the Holy Spirit la Ruach HaKadosh would seal the believers sellaría a los creyentes, to Yeshua. a Yahshua. It all makes sense. Todo es entendible. But those seeds needed to be Pero planted esas semillas se tenían que sembrar with the early rain. con la lluvia temprana.
Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now, within the 7 Moadim Dentro de los 7 Moadim are 3 main agricultural celebrations. hay 3 celebraciones principales agriculturales. They are Ellas son Pesach, Pesach, Chag Matzot, que es Matzot, Shavuot, Shavuot, Pentecost, Pentecostés and Sukkot. y Sukkot. We call that the Ascension Feast. A esas 3 las llamamos las fiestas de ascensión. The 3 times a year where all the men of Israel were supposed to take their families and ascend to Jerusalem to present their harvest. Notice. Son las 3 fiestas en las que todo varón de Israel tenía que subir a Jerusalén con sus familias a presentar las primicias de sus cosechas. Y'all not listening. Noten que están por presentar las ofrendas de sus cosechas, no están escuchando. No están escuchando. They were not there to blow the shofar. No estaban ahí para sonar el shofar, They were not there to eat gefilte fish no estaban ahí para comer gefilte fish, or to pescado prepare gefilte, matzo ball soup like we do today. o preparar sopa de matzo ball. Those 3 feasts Esas 3 fiestas were to present to Yahuwah through the Kohanim eran para presentarle a Yahuwah a través de sus kohanim the 3 required harvests. las 3 cosechas requeridas. Are you with me? Baruch Hashem What are Yahuwah. the 3 required harvests? ¿Cuáles son las 3 cosechas requeridas? Number 1, Primero, barley cebada, that ripens right around the time of Pesach. que ya está listo para cerca del tiempo de la Pascua. Then, on Shavuot, Luego en Shavuot they were to present se tenía que presentar the wheat. el trigo. Then on Sukkot, Luego en Sukkot, they were to present. You'd never come to Yahuwah without a present. uno nunca llegaba a Yahuwah sin un regalo. You never come to Yahuwah without a gift. Nunca llegaba a Yahuwah How come every time I gotta go to that, I gotta give something every single, you never come to Yahuwah's presence without a gift. Uno nunca llega a la presencia And de that gift should Yahuwah be prepared before you get here, child. sin un regalo. Don't go through your wallet when you get here and say, how much should I get? That should be all part of your worship before you arrive. Y ese regalo se debe de preparar antes de que usted llegue. Eso tiene que formar parte de su adoración a Yahuwah. Antes de llegar ya tiene que tener su regalo listo. So those 3 ascension feasts Así que esas 3 fiestas de ascensión were to bring to Yahuwah the first fruits, eran para traerle a Yahuwah las primicias. number 1 of the barley, Primero de la cebada, number 2 of the wheat, segundo del trigo and number 3 of the grapes y tercero de las uvas and of the olives. y de las olivas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. These 3 Estas harvests 3 cosechas represented the following. le representaban lo siguiente. You remember that barley we waved on the first day of the counting of the Omer? Remember we waved the barley? ¿Se acuerdan de esa cebada que mecimos en el primer yom de la cuenta del Omer? ¿Se acuerdan que mecimos la cebada? Who was in that bag? ¿Quién estaba en esa bolsa? You and I. Usted y yo. We, the Nosotros, natural Los Israelites, israelitas nativos are the barley. somos la cebada. The wheat El trigo are those from the 10 tribes of son Israel aquellos de las 10 tribus de Israel who are ripe que ya están maduros, and maturing, han madurado. who weren't there in the beginning, Ahí la palabra en el principio. but are now being restored to Yahuwah, Estuvieron en el principio, pero han sido restaurados a Yahuwah. so that the Kohen Hagadol Para que el sublime Cohen, el waves sublime 2 loaves, Cohen, pueda mecer 2 panes leavened, leudados sinful, con pecado. one the natural house, Una es la casa nacida, nativa. the other the returning house of non-Jewish Israel, La otra es la casa que está regresando del Israel no judío. 10 tribes of Joseph, Las 10 tribus de Joseph. and then finally the grapes Y por fin las uvas and the olives. y las olivas. What do the grapes and olives ¿Qué represent? representan las uvas Bad y las news. olivas? Malas noticias. What is one of the names for Sukkot? ¿Cuál es uno de los nombres de Sukkot? The Feast of the Nations. La fiesta de las It naciones. speaks of all the nations coming in and
at the end of time. Habla de todas las naciones viniendo a la fiesta al fin del tiempo. It talks of Matityahu chapter 25. Habla de Matityahu 25. When Yeshua sits as king in the valley of Yehoshaphat, Cuando Yeshua se sienta como rey en el valle de Yehoshaphat. in the valley of Jehoshaphat, En el valle de Josafat. and he separates the nations into sheep and Y goats. separa las naciones entre ovejas y chivos. The sheep are the olives Las ovejas son las olivas. who have received the Ruach Que han HaKadosh. recibido a la Ruach HaKadosh. The goats are the grapes. Los chivos. Oh, I'll get son to you in a las second. You just uvas. stay right there. Don't move. No se muevan. Voy a hablar con usted en un segundo. Stay right there. Quédese ahí. Are you with me? Siguen conmigo. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So all three feasts, Así que todas las tres fiestas, harvest feasts, las fiestas de cosecha, are calling us to Yerushalayim to bring a gift. nos están llamando a Jerusalén a traer un regalo. The first gift El primer regalo represents those who are Israel. representa a los que son Israel. The second gift represents El segundo regalo representa those who become Israel and return to Israel. aquellos que se hacen Israel y regresan a Israel. The Sukkot gift El regalo de Sukkot represents the final sifting of the nations representa el mecer, el filtrar final de las naciones or the Goyim. o los goyim. When Yahuwah as king sifts the Cuando nations, Yahuwah como rey filtra las naciones, he's left with wheats and se tares, queda con cizaña y con trigo, or with olives o con olivas and grapes. y uvas. Before we go forward, Antes de avanzar, let's backtrack a little bit. retirémonos un poquito hacia atrás. Again, part 2 of the proclamation and prophecy of the early and latter rain. Part 2 of the proclamation and prophecies of the early and latter rain. Una vez más, el título de este mensaje es la segunda parte de las proclamaciones de las lluvias tempranas y tardías. Before Pesach, Antes de la Pascua, we clean out the leaven sacamos la levadura of our homes and our lives. de nuestras casas, nuestras vidas. Yahuwah cleans out the congregation Yahuwah purifica la congregación, because we don't do that. porque nosotros no lo hacemos. We're responsible for our own lives. Somos responsables para nuestras propias vidas, To prepare for Pesach. para preparar para la Pascua. Now, on Pesach, En la Pascua we eat unleavened bread. comemos lejem sin levadura. We produce a single loaf of unleavened bread, Producimos un lejem solo de lejem sin levadura, which becomes the master's table. lo cual se convierte en la mesa del maestro. But on Shavuot, Pero en Shavuot we present to Yahuwah, the high priest, le presentamos a Yahuwah, al sumo Cohen, 2 loaves. dos lejemot. One for the natural branches, Uno para las ramas nativas and the other one for those who are grafted in. y el otro para aquellos que son injertados. Can I get a witness? Aleluya. Now, on the 16th of Aviv, En el 16 de Aviv we call that Resurrection Day. lo llamamos el Yom de Resurrección. Remember that was last Yom Rishon? ¿Se acuerdan que eso fue Last el Sunday? último Last Sunday, Yom Rishon? Rishon. El último domingo pasado. Yeshua rose from the dead. Yeshua se levantó de entre los muertos. And on that day, he was presented to his father Y en ese Yom se presentó delante de su Abba as the first fruit barley harvest. como el primer fruto de la cosecha de cebada. The bikurim, or the first fruits, El bikur o el primer fruto. are those who rose with him. Los primeros frutos, perdón, When son the graves were aquellos, opened and the rocks quaked. los primeros frutos son aquellos que se levantaron, resucitaron con él cuando se abrieron las rocas y tembló la tierra, As well as us al igual que nosotros, who believe. quienes creemos. They all received this newness of life. Todos recibieron esta novedad de vida. Now here's something for you to think about. Y esto es algo que meditar. How many are ready to do some thinking? ¿Cuántos están listos para hacer un poco de meditación? Everybody talks about the 144,000. Todo el mundo habla de los 144,000. The black Israelites believe that they're the Los 144,000. israelitas negros creen que ellos son los 144,000. The College of Jesuit Cardinals believe they're the 144,000. El colegio de los cardenales jesuitas creen que ellos son los 144. The St. Louis Cardinals believe that they're the 144,000, and they only have 25.
Los cardenales de players San on Luis their team. creen que ellos son los 144,000, pero solo tienen 25 jugadores en su equipo. Los testigos de Jehová, Los Jehovah Witnesses. the Jehovah Witnesses. They believe they're 144,000. Lower class. It's a caste system. They're the lower class and they will be on the earth. Ellos creen que ellos son los 144,000, una clase baja y que estarán en la tierra. Yet we know there are 12,000 from all 12 tribes of Israel. Sin embargo, sabemos que vienen 12,000 de las 12 tribus de Israel. They have to be represented at Shavuot Tienen que ser representados en Shavuot as part of that wheat harvest. como parte de esa cosecha de trigo. Is it possible, ¿Será posible? think about this, Mediten en esto, that the 144,000 que los 144,000 are not a mystery? no son un secreto. That they're the very Que ellos 144,000 son esos mismos 144,000 that rose as the first que fruits se levantaron como los primeros frutos on the 16th of Aviv, en el 16 de Aviv, the very same day el mismo Yom that Yeshua rose. que Yeshua And se right now they're living on Mount Zion in heaven. y hoy están viviendo en el monte Sion, en el firmamento. Revelation 14:1, Revelación 14:1, waiting to be revealed esperando ser revelados in the end time. en los tiempos finales. Can I swear to that? Puedo jurar a eso, But it's certainly a possibility. pero es ciertamente una posibilidad. That the whole religious world is waiting for the revelation of the 144,000 when they were the Bikurim who rose on the same day that the Bikur rose. Cuando todo el mundo How está, about that? That would be something. cuando todo el mundo está esperando la revelación de los 144,000, quizás ellos son todos los que resucitaron con Yeshua después de que él resucitó. No, Yeshua rose as the Bikur. Yeshua se levantó como el Bikur. He had not yet gone to the Shamayim Todavía él no había ido a los to Shamayim present himself to the Father para presentarse a sí mismo al Abba in the heavenly temple. en el templo firmamental. He was waiting for the priest Estaba esperando que los Kohanim to wave the barley offering mecieran la ofrenda de cebada in the earthly temple, en el templo terrenal. and then he was able Y luego él pudo to present himself presentarse a sí mismo before the Father. delante del Let me show you what I mean. Déjenme enseñarles lo que quiero. Go to Yochanan chapter 20, verse 17. Vayan a Juan 20:17. This has to do with Yom HaBikurim, Esto tiene que ver con el Yom, el día de Bikurim. the barley harvest. Juan Yohanan 20:17. Who does the barley represent? ¿A quién representa la cebada? Natural Al Israelites. Israel nativo. Are the 144,000 from the 12 tribes natural Israelites? Son los 144,000 de las 12 tribus israelitas nacidos en Israel. Absolutely. Claro que sí. Now, Yeshua rises from the dead, Yeshua se levanta de entre los muertos. and we see in Yochanan 20, verse 17, Y vemos en Juan 20:17. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. I said Baruch Hashem Que Yahuwah. Baruch Hashem. He said Baruch Hashem. Él dijo She Baruch said Baruch Hashem. Ella Hashem. dijo Baruch They Hashem. said Baruch Hashem. Ellos dijeron Baruch Hashem. Everyone said Baruch Hashem. Todo el mundo dijo Baruch Hashem Yahuwah. And Miriam from Magdala, his Erusin, his fiance, 2016, turned to Yehoshua. Y Miriam Magdala, su prometida, volvió a Yeshua and said to him, Rabboni, or my great exalted master teacher. y le dijo Rabboni, que quiere decir mi maestro exaltado. Rabboni, Rabboni, which is to say my great master and rabbi. que quiere decir mi gran maestro y mi gran Yeshua rabino. said to her, Miriam, honey, Yeshua le dijo, querida Miriam, sweetie, don't touch me now. no me toques. Not right now. No en este momento. Don't touch me, baby. No me toques. Because I have not yet ascended Porque aún no he subido to my Abba in his temple a mi Abba en su to templo present myself as the first fruit, para presentarme como primer fruto, wave sheaf offering. para mecer la ofrenda. But go to my Israelite brothers Pero ve a mis fraternos israelitas and don't say to them, don't worry. y diles, no se preocupen, I will ascend yo ascenderé to my Abba and your Abba, a mi Abba y a su to Abba, my Eloha and your Eloha. a mi Eloha y a su Eloha. So I am the wave sheaf offering, but I have not been presented to
the heavenly temple. Así que yo soy la ofrenda mecida, pero todavía no me he presentado en el templo Right, Kadosh. right now, I rose at the end of Shabbat. De los firmamentos me levanté al fin del Shabbat. When was the barley presented to Yahuwah? Cuando se presentó la cebada de Yahuwah On sunrise al amanecer of Yom Rishon, del primer yom, of the day after Shabbat. del yom después del Shabbat. So he's already risen. Así que él ya se ha levantado. It's dark. Está oscuro. Matthew 28 verse 1 is dark. Matthew 28:1 está oscuro. Before sunrise, Antes del amanecer he's risen, se ha levantado. but he didn't allow his eruzin to touch him Pero no permitió que su prometida le tocara. because he had not yet ascended to my Father. Porque todavía no había ascendido a su Abba. Why had he not yet ascended to Abba? Porque no había todavía ascendido al Abba. He was waiting for sunrise Estaba esperando el amanecer to appear in the temple para aparecerse en el templo at the very same en time ese mismo tiempo that the earthly high que priest los ministros firmamentales was receiving the wave sheaf of the Omer, of the barley Omer. estaban recibiendo How about that? He la was waiting ofrenda till the next morning. voluntaria del Omer. Se estaba esperando hasta el amanecer. He had risen on Shabbat, Se había levantado en el Shabbat 3 days and 3 nights, 3 yamim, but he was waiting until the very moment pero estaba esperando hasta el mismo momento that the wave sheaf was offered in the earthly temple que la ofrenda mecida se ofreció en el templo terrenal so he could time it and synchronize it para poder sincronizarlo o hacerlo by al presenting mismo himself in tiempo heaven. al presentarse a sí mismo en los firmamentos. So that leads us to the conclusion, Así que eso nos lleva a la as we were conclusión, talking about yesterday, como hablamos ayer, while we were watching the second round at Augusta National. al ver la segunda ronda de la Emphasis on the word we. competición nacional de Augusta. I had partners in crime. We were saying if Yahuwah was into the Olympics, which he's not, Estamos hablando que si Yahuwah si a Yahuwah le gustan las Olimpiadas, but if Yahuwah was into the Olympics, pero si a Yahuwah le gustaran las Olimpiadas, what would be his favorite sport? ¿cuál sería su deporte favorito? And what was the answer? ¿Y cuál fue la respuesta? Synchronized swimming. La natación sincronizada. He's synchronized because he likes all the swimmers Le gusta que todos los nadadores not doing their own thing, no hagan su propia cosa, but being pero synchronized, que se unan, speaking with one voice. hablando con una sola voz. Because those Olympic swimmers know that they're going to drown in their pursuit of a gold medal unless they speak with one voice. Porque todos esos nadadores saben que se van a ahogar en su objetivo por conseguir una medalla de oro si no sincronizan su voz, sus movimientos. So even though Yeshua was the Bikur, not Bikurim, pero Bikur, Así que aunque Yahshua fue el Bikur, no los Bikurim, pero el Bikur, he synchronized él se une with a high priest con el sumo ministro on the earth. en la tierra. And does this make Aleluya. sense? ¿Entendiendo? We don't serve an Elohim of confusion, but of exactitude and minutia detail in all synchronization, that at the end of times all things will be gathered in and through Yeshua. Él no sirve a un Elohim de confusión, sino a un Elohim de precisión en todas las cosas, para que cuando todas las cosas sean reconciliadas a Él, sean puestas bajo los pies de Yahshua. Go to Vayikra 23:10. Vamos a Levítico 23:10. So he said there'll be plenty of time to touch me after I present myself. Así que él dijo, va a haber mucho tiempo para que me toques después de que me presente delante de mi Abba, As the barley harvest, como la cosecha de la cebada. but not now. Pero en este I have momento not yet ascended. no he ascendido. Vayikra 23:10. Levítico 23:10. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. When you come into the land, Cuando, don't read, please don't read, just translate. When you come into the land, verse 10, Verso 10, no habrá lectura. you shall harvest the land. You shall bring an omer. Go ahead. You shall bring an omer. Traerán el Omer. Verse 11, the day after the Shabbat Verso 11, el yom después del Shabbat. of Passover week, the annual Shabbat is the 15th. El Shabbat anual es el 15. You will wave the omer. Mecerán el Omer The next yom, al próximo yom, after the first yom después del primer yom, of Chag Matzot. de la fiesta de los The first ácimos yom y is the levadura. 15th. El primer yom es el 15. On the next yom, being the 16th, Al próximo yom de Aviv, el 16 de Aviv, you shall wave it, se mecerá etc., etc. la gavilla. Verse 14, don't eat anything until Yahuwah gets
the first fruits, Verso 14, no coman nada de nuevo hasta que Yahweh reciba las primicias. etc., etc. De ahí en adelante. So this was the first day of the week. Así que este fue el primer yom de la semana. The first day of the week El primer yom de la semana was a work day, era un yom de trabajo. not a Shabbat. No era un Shabbat. Have you ever heard me say that the feast of first fruits of barley ¿Han ustedes oídome decir que la fiesta de las primicias de la cebada is not a Shabbat? no es un Shabbat? Technically, you didn't have to be here last Sunday. Técnicamente no tenían que estar aquí el domingo Yeah, pasado. technically, you didn't. Bikurim is not a Shabbat. Bikurim no es un Shabbat. All the other feasts are annual Todas Shabbats, las otras fiestas son Shabbats anuales, but not Bikurim. pero no el Bikur. Why? ¿Por qué? Farmer knows. El agricultor conoce The farmer knows gathering the que harvest es para reunir la cosecha. is work. Esa es labor. They gather the barley harvest. Reúnen la cosecha de la cebada. They brought the first sheaf of the Omer Trajeron la primer gavilla del Homer to the Kohen Hagadol. al sumo ministro. And of course, this was shortly after Pesach, Y por supuesto esto fue directamente después de la Pascua. the feast of first La fruits. fiesta de las primicias. Not a Shabbat, No un Shabbat. a work day. Es un yom laboral. Yeshua, if Yeshua was the first fruit, Si Yahshua fue la primicia and that barley represents him, y esa cebada le representa a él, the rest of the barley represents us, el resto de la cebada nos representa a nosotros. natural Israelites, Los israelitas nativos, overcomers, vencedores, who have sinned in the past, que han pecado en el pasado, but we overcome sin pero hemos vencido el pecado by learning to walk in al righteousness aprender a caminar en rectitud through the Torah of Yahweh a través de la Torah, instrucción and our de example Yahweh, of our Messiah y nuestro ejemplo de Mashiach and the forgiveness that he has given us of our y el sins perdón que él nos ha dado de nuestros pecados by the blood of the Lamb, a través de la dam del Cordero, and then we change. y cambiamos. Now I want to talk about Shavuot. En este momento quiero hablarles de Shavuot. How many days until Shavuot? ¿Cuántos yamim hasta Shavuot? 43. 43. Today is Shavuot Echad. Hoy es la primera semana. So how many more Shavuot do we have? ¿Cuántos Shavuots nos faltan? 6 more Shavuot. Sí, seis Shavuots. Now I want to talk about the second harvest. Entonces quiero hablar de la segunda cosecha. After the latter rain, Después de la lluvia tardía. in the middle of the dry season or the summer, En medio de la temporada de sequía o el verano. the wheat harvest. La cosecha del trigo. The Israelite farmer considered Shavuot El agricultor israelita considera que Shavuot as the time of the new meal, es el tiempo de la nueva comida, of the new grain. del nuevo grano. The wheat represents El trigo representa the 10 tribes of non-Jewish a Israel, las 10 tribus del Israel no judío, the olive tree, the branches that were cut off, las ramas del olivero que fueron cortadas being regrafted back in y reinjertadas through the finished work of a Messiah, través de la obra finalizada de the Mashiach, King of el Rey Righteousness, de la rectitud, who teaches us Torah or how to walk in his que instructions nos enseña Torah o cómo caminar en sus instrucciones after being washed by his blood. después de ser purificados con su sangre. So we have Así que tenemos Shavuot Shavuot, is the calling home que es el llamado a regresar of a our casa brothers de nuestros fraternos from the nations. de las naciones. Barley La cebada are like the natural son los Israelites israelitas nativos who always want to walk with que Yeshua siempre quieren caminar con Yahshua and don't have to be called back y no tienen que ser llamados a regresar into the olive tree. al olivero, al And the olivo. grapes and the olives Las uvas y las olivas are the nations. son las naciones And that is seen at y Tabernacle eso se ve en Sukkot, and the final agricultural feast. en la fiesta agricultural final. Now I'm going to get into some trouble right about now. Y en este momento me voy a meter en problemas. What I'm going to give you, you can drink it in 5 minutes. Y lo que les voy a dar pueden beberlo en 5 minutos. I had to go through Yo this tuve que pasar a través de esto for 32 years. por 32 I años. want you to pay careful attention. Quiero que pongan If you're sleeping, I atención. want to smack yourself right in your right ear, please, Si están durmiendo, golpéense en el oído derecho and wake your earring up. Are you ready?
¿Listos? What I'm about to share with you took me 32 years Lo que estoy a punto de compartirles me llevó 32 años to find out what I should have known from the beginning. para descubrir lo que debía haber entendido desde el principio. That religion is wrong. Que la religión está equivocada. Because religion usually is wrong. Porque la religión usualmente sí está equivocada. The way we worship here is not as a religious experience, but as a love feast with the one who forgave us and accepted us as his children. We love on Yeshua as he loves on us. La manera que adoramos That's a why we're Dios so loose in our worship. no es una experiencia Not in immorality, religiosa, but in love. sino que es una ofrenda de ahabá, de amor, de aprecio a nuestro Yahweh Yeshua, y libremente nos soltamos en Ruach para darle esa ofrenda. Now, I didn't prepare this, so this may not come out right. Y no preparé esto, así que quizás no se oiga tan tov, So you'll have to forgive me. me van a tener que perdonar. But in 5 minutes, Pero en 5 minutos I'm going to show you voy a enseñarles how to avoid one of the major errors cómo evitar uno de los errores of principales almost de casi all calendars. todos los calendarios. Are you ready? ¿Listos? Some of you don't seem too excited. Algunos de ustedes no parecen estar tan... Are you ready? ¿Están listos? Get ready, get ready, get ready, get ready. Prepárense, prepárense, prepárense. Shavuot Shavuot has absolutely nothing no tiene nada en lo absoluto to do que ver with the giving of Torah. con el dar de Torah. Zero. Nada, cero. Does that sound heretical? Suena eso como herejía. It should, because we've been programmed. Debería, porque hemos sido programados. What did I tell you this was all about? ¿De qué les dije que esto se trataba? The feasts of De las the fiestas, agricultural cycles and year of Israel. los ciclos agriculturales, el año en Israel. James, the Messiah's half-brother, said, if you want to understand Messiah's coming and return, Jacob, el medio fraterno de Yeshua, nos dice que si uno quiere entender el retorno de Yeshua, as a farmer is familiar with the early and the latter rain, así como un agricultor se familiariza con las lluvias tempranas y tardías, even though you're a child of urban society, aunque ustedes sean hijos de una sociedad urbana, you must become familiar with basic agriculture. se necesitan familiarizar con la agricultura básica. In its Leviticus 23 prima facie presentation, En su presentación principal en Levítico 23. I hope I said that right. Bueno, que yo me hago Prima facie. prima facie. See, I've been watching Stephen A. Smith and getting all these fancy words on first take. Oh. It's rubbing off. In its prima facie presentation, En su presentación principal. the feast of Shavuot La fiesta de Shavuot is the harvest of the wheat es la cosecha del trigo brought to the Kohen Hagadol traído al Cohen Hagadol and his 2 y loaves sus 2 lejemones, presented to Abba. sus 2 hogazas There's not a presentadas al Abba. single word No hay ni una sola palabra in the Torah, en Torah, in the Tanakh. en Tanakh. Oh, I hope people are tuning in now. Get all you heretic hunters. Get the heretic hunters to tune in right now because I'm going to make them happy. Consigan que sus amigos se sintonicen. I'm going to give them a present. Cazan a herejes que se sintonicen porque les voy a dar un regalo. And the Brit Hadashah En Brit Hadashah has absolutely nothing to do no tiene nada que ver en lo absoluto with the giving of the Torah. con la dádiva de Torah. Check that out. Investigue eso. It is simply an agricultural Es feast. simplemente una fiesta agricultural. Now, is it true? Será cierto. Now watch my hand motions, this will help you. Is it true that somewhere around Shavuot Será cierto que en algún lugar cerca de Shavuot that the Torah was given? Torah fue dada. Yes. Sí, Somewhere en algún lugar, around en Shavuot. algún tiempo cerca a Shavuot. But to teach and to preach Pero para enseñar y proclamar that the Torah was given on que Shavuot Torah fue dada en Shavuot exactamente, will mess up not only our timing, arruinará no solamente nuestra calculación de los tiempos, but our understanding prophetically of when Yeshua will return. pero arruinará nuestro entendimiento de cuándo regresará Yeshua I will- en la profecía. I will give you a certified bank check Les daré yo un cheque certificado de banco of $20,000. de $20,000. Now I may have to borrow the money from Amos, Quizás tenga que prestarme dinero de Amos,
but I'll try to make good on it. pero intentaré cumplir con él. If you could show me the verses Si usted puede enseñarme los versos that teach us que nos enseñan that the wheat que la harvest cosecha del trigo is the time es el tiempo that the Torah was given. en que Torah fue dada. You and I have believed that Usted y yo lo hemos creído since we've been about yay high in the Emunah. desde estar así de altos en la And emuná, it's been the cause of much of our error. y ha sido la causa de mucho de nuestro error. Do I have your attention, baby? Tengo su atención, Benjamín. And this is not one of those things, well, you can't prove yes and you can't prove no. No. This is not one of those things. Y esta no es una de esas cosas que se puede comprobar al decir sí o no. Esa no es una de esas cosas. I can prove to you beyond the eyelash and shadow of your mascara covered eyes Les puedo comprobar más allá de la duda that there's no chance, que no hay probabilidad para nada that the Torah was given que Torah fue dada on what we call en Shavuot. lo que llamamos Shavuot. Are you ready? ¿Están listos? This may take a few minutes, Quizás but sí lleve unos cuantos minutos, it'll be worth it. pero valdrá la And pena. I'm just relying on the Ruach because I did not write this down. Y solo estoy confiando en So la if I Ruach, mess up, I could get in trouble. porque esto no lo escribí, así que si arruino las cosas me puedo meter en problemas. Exodus 19. Éxodo 19. Exodus 19. Éxodo. I want everybody by listening by way of television and radio to get all the heretic hunters ready because I may get myself in trouble now. Y quiero que todos reúnan a sus amigos y familiares, y si tienen conocidos que cazan a herejes, reúnenlos a ellos igual, porque quizás me meta en problemas. And I may need some of you as a bridge over troubled water because Simon and Garfunkel are retired. Y quizás necesite a alguno de ustedes que me ayuden. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Shemot 19, Shemot capítulo 19, Éxodo 19, verse 1. verso 1. Translate, please. In the third month, En el tercer mes, when the children of Israel went out of the land of Mitzrayim, cuando los hijos de Israel se fueron de la Aretz de Mitzrayim, on the same Yom, en ese mismo yom, they came into the wilderness of Sinai. llegaron al desierto de Sinaí. Stop. Paren ahí. What day did the children of Israel come out of Egypt? ¿En qué yom se fueron los hijos de Israel de Egipto? Huh? 15. The 15th day of what? En el 15 Of the first month. del primer mes. What do you think we did here last Shabbat? ¿Qué hicimos el Shabbat pasado? The first day of Chag Matzah. Fue el primer yom de Chag Matzot. What day did they come out of Egypt? ¿Qué yom se fueron de Egipto? The 15th day El yom 15 of the first month. del primer mes. Then, later on, Luego después, Yahuwah says in verse 10, Yahuwah dice en el verso same 10, chapter, mismo capítulo, Yahuwah said to Moshe, Yahuwah le dijo a Moshe, go to the people, ve al pueblo, set them apart, apártalo, time to do laundry. es tiempo de hacer su lavandería. Today and tomorrow, do laundry. Hoy y mañana laven sus ropas, Let them wash their que clothes. laven sus ropas, Because, verse 11, porque en el verso 11, on the third day, en el tercer yom, on the third day, en el tercer yom, I'm coming down estoy por on Mount descender Sinai sobre el monte Sinaí to give the Torah. para dar Torah. Still with me? ¿Siguen conmigo? 3 days later, 3 yamim después, I'm coming down voy a bajar to give the a Torah. dar Torah. Did that happen? ¿Pasó eso? Go to Exodus 20, Vamos a Éxodo 20, verse 1. verso 1. 10 Commandments. 10 mandamientos. The word of Elohim said, La palabra de Elohim dijo, Commandment Aleph, primer mandamiento. Exodus 20, verse 2. Éxodo 20, verso I am 2. Yahuwah your Elohim, etc. Yo soy Yahuwah su Elohim, etc. Commandment 2, no other Elohim. Mandamiento 2, ningún otro Elohim. Commandment Gimel, Mandamiento Gimel don't 3, use my name in vain. no usen mi nombre en vano. Commandment Dalet, Mandamiento Dalet, the fourth commandment. el cuarto. Zechor et Yom HaShabbat lekodsho. Acuérdense del Shabbat. Remember the Sabbath day and keep it kadosh. Manténganlo kadosh. Do you see the chronology here? Ven aquí la orden. When did they arrive on Mount Cuando Sinai? llegaron en el monte Sinaí, On the same day they left Egypt. en el mismo Yes? yom que se fueron de The 15th. Egipto, el 15. 3 days later, Torah was given. 3 yamim se dio Torah. What's 3 days later? ¿Qué es 3 yamim después? The 18th. El 18. That is correct. Eso es correcto. Now, here's what happens. Y esto es lo que pasa. People say, ooh, the Torah was given on the 18th.
La gente dice, oh, Torah fue dada el 18. or maybe even the 19th. O quizás el If you 19. start counting the day after, Si but uno comienza a contar el yom después. let's say 18 or 19. Digamos 18, 19. So all we got to do Lo único que tenemos que hacer to figure out first fruits para averiguar cuál es el yom de las primicias is count es backwards contar al revés 50 days. 50 yamim. And that is the error. Y ese es el error. The Torah was given Torah fue dada on the 18th day en el yom 18 of the third month. del tercer mes. Is that what the Torah says? ¿Es eso lo que dice Torah? That's exactly what it says. Eso es exactamente lo que The dice. Torah was given on the 18th day of the third month. Torah fue dada en el yom 18 del tercer mes. Then we have Leviticus 23:10 that tells us, Luego tenemos Levítico, say again the Leviticus 23:10, 23:10, el Levítico 23:10, to start counting 50 que days. comencemos a contar 50 yamim. When? ¿Cuándo? The day after El yom después the first day del primer yom of Chag Matzah. de la fiesta de los ácimos sin levadura. When we count 50 days Cuando contamos 50 from yamim last del Sunday domingo pasado or Aviv o 16, el 16 de Aviv, what day do we get? ¿en qué yom llegamos? When is Shavuot? ¿Cuándo es Shavuot? It's usually the 6th day or the 7th day of the third month, not the 18th Es day. usualmente el sexto yom Still with me? o el séptimo yom del tercer mes, Still with me? no el yom 18. ¿Siguen conmigo? So what is the cardinal error? Así que, ¿cuál es el error principal? That on Shavuot, Que en Shavuot, the Torah was given. Torah fue dada. No. ¿No? The Torah was given on 3:18. Torah fue dada el 3:18. Because go back to Exodus 19:1. Porque regresan a Éxodo 19:1. In the third month, En el tercer mes, on the 15th day. en el yom 15, 3 days later, 3 yamim después, the 18th. el 18. Is it correct to say the Torah was given on the 18th day of the third month? ¿Es correcto decir que Torah fue dada en el yom 18 del tercer mes? Absolutely. Sí. But how do we take that Pero ¿cómo tomamos eso? and call that ¿Y Shavuot? cómo lo llamamos Shavuot? How do we call that Shavuot? ¿Cómo llamamos a eso Shavuot? Because Shavuot is this. Porque Shavuot es esto. You take the day you bring the Omer, Uno toma el yom que trae en el Omer, which is the day after the first day of unleavened que es bread, el yom después del primer yom de los ácimos sin levadura, the 16th of Aviv, el 16 de Aviv, and you count 50 days. y cuenta uno 50 yamim. What day is that? ¿Qué yom es ese? Month 3, El tercer mes, day 7, yom 7 or day 6. o yom 6. By the way, confirmed in the book of Jasher, chapter 82. Además, confirmando el libro de Yahshua, capítulo 82. So Shavuot is on the 6th day of the third month. Así que Shavuot toma lugar en el sexto yom del tercer Torah mes. was given on when? Torah The fue dada 18th cuando? day of the third En month. el yom 18 del tercer mes. So can we say that the Torah was given in the season of Shavuot? Así que podemos decir que Torah fue dada Absolutely. en la temporada de Shavuot, sí. The Torah was given in the season, Torah fue dada en la temporada, but not on the same day. pero no en el mismo yom. So that frees us Así que eso nos libera to put Shavuot back para poner a Shavuot de nuevo to where it was supposed to be. en donde tiene que estar. Where is Shavuot supposed to be? ¿Dónde tiene que estar Shavuot? Agriculture. Agriculturalmente. It's all about wheat, Se trata todo de trigo. which is all about everybody who returns to Que Yahweh. se trata de todos los que están regresando a Yahuwah. It's not about Torah. No se trata de Torah. It's about individuals that had wandered from Se Torah trata de individuos que se apartaron that de are, Torah. that are returning to Yahweh. Que están regresando a Yahuwah. You follow me? ¿Entienden? It had nothing to do with Torah. No tiene nada que ver con Torah. Now, is it okay to say that the Torah was given in the month Pero puede decirse que Torah fue dada en ese mes of the wheat harvest? de la cosecha del trigo. Absolutely. Sí. But that is a cardinal error. Pero ese es un error principal. Now, somebody's about to tell me, Y alguien está a punto de decir, this has nothing to do with the calendar. This has to do with getting back to the feast. esto no tiene nada que ver con el calendario, sino que con regresar a las fiestas. Why didn't Yahweh say, bring me the Torah? When you come to Jerusalem, on the harvest of wheat, bring the Torah. Why didn't we bring the Torah to the priest? ¿Por qué no dijo Yahuwah que trajéramos la Torah en el yom que regresamos delante del Cohen? Because it was an agricultural celebration. It was not a celebration of the giving of Torah. Porque era You una can get angry at celebración. me. You could write me emails. Not a single one of you is going to claim that check. How much did I offer? 20,000. Not a single one of you. Nadie va a poder Because if you reclamar want to ese be biblically accurate, you can say the Torah was given in the month of Shavuot.
Porque si quieren Yes. ser precisos, Yes. escrituralmente pueden decir que sí, la Torah fue dada en el mes de Shavuot. So if you got Shavuot wrong Así que si uno tiene Shavuot equivocado, as the 18th day of the third como month el Yom 18 del tercer or the mes, 19th day of the third o month, el Yom 19 del tercer guess what else you're mes, going to have wrong? ¿qué más van a tener equivocado? Bikurim. Bikurim, 50 days earlier, que 15 yamim antes, the first fruit of the barley harvest. fue el primer Time fruto out, de dude. la Yo, time out. cosecha de cebada. Time out, dude. Don't call me dude. Someone's going to say, Alguien va a decir, what about the book of ¿qué Jubilees? tal el libro de los jubileos? Jubilee says that the patriarchs Jubileos dice que los ancestros celebrated the harvest. celebraron la cosecha, They celebrated a feast celebraron una fiesta in the middle of the month. en medio del mes. Yes? ¿Sí? Now, what is the middle of the month? ¿Cuál es la mitad del mes? I don't know. Yo no sé. 14th? 14, 15th? 15, Hello? ¿sí? 16th? 16. How do you get the 18th, sweetheart? ¿Cómo consigue uno el 18? The Torah hadn't even been given to the Torah ni patriarchs. siquiera había sido dada a los ancestros. But did they celebrate a feast Pero celebraron ellos una fiesta in the middle of the third month? en medio del tercer And the mes. Torah was not given. They knew the Torah, but it was not given to the nation. Y Torah They knew the Torah la conocían, pero no había sido dada a las naciones as individuals. como individuos. But it had not been given as a gift to the nation. Pero no había sido dada como regalo a las naciones. So the book of Jubilee says they were celebrating Así que el libro de Jubileos dice que estaban celebrando a feast una fiesta in the middle of the third month. en medio del Yes? tercer mes. ¿Sí? What feast was that? ¿Qué fiesta fue esa? That was what? ¿Esa fue qué? A harvest. Una It cosecha. wasn't even Shavuot. Ni siquiera era Shavuot. Because Shavuot was introduced Porque Shavuot Where? fue introducido ¿en dónde? at Mount Sinai. En el monte Sinaí. To the nation. A la nación. To the nation, Shavuot was introduced on Mount A Sinai. la nación Shavuot fue introducido en el monte Sinaí. So what were those patriarchs doing in the book of Jubilees in the middle of the third month? Así que, ¿qué estaban haciendo nuestros ancestros en medio del tercer mes en el libro de Jubileos? Loving Yahweh Amando a with all Yahuwah. their heart, soul, mind, and Con strength. todo su corazón, mente, fuerzas Bringing him the wheat y mente, trayéndole el trigo. because 2 months earlier they had brought him the barley. Porque 2 meses antes le habían traído la cebada. And living now in the land of Canaan at the end of the 7th month, middle of the 7th month, Y habiendo vivido ya en Canaán a la mitad del séptimo mes, they brought him the grapes le trajeron las uvas and they brought him the y las olivas. olives. You see what we've done? ¿Ven lo que hemos hecho? Judaism has come in and programmed El us. judaísmo ha venido a programar. Now, you know I love my Jewish people because I am one of those Kaiser rolls. Y saben ustedes que yo amo a mi pueblo judío. My daddy was Ashkenaz. Yo era uno de esos Pray for me, please. rolos de Because I'm not a real Israelite. Oren por favor por mí porque no soy un real israelita. Yeah, I'm dosing you with sarcasm because some of you dummies, that's the only way you're going to get it. Y sí, les estoy Why are you hablando being sarcastic? sarcásticamente. All right, fine. So I'm not a son of Shem, Okay, pues, according to some no anti-Semites. soy un hijo de Shem, de acuerdo a algunos antisemitas. I'm a son of Ashkenaz. Soy un hijo de Ashkenaz. Pray for me. Oren por mí. But now through Yeshua, I'm a son of the resurrection. Pero a través de Yahshua ya soy hijo de la resurrección. So it doesn't matter where we start, it matters where we wind up, with Yeshua or without Yeshua. No importa dónde iniciamos, lo que importa es dónde Even if acabamos. blacks are cursed, so what? Con Yahshua o sin Yahshua. In Yeshua, they're my brother and sister. Aunque las personas de color negro hayan sido malditos, no importa. Even if white Caucasians are the incarnation of the Devil. Y aunque la gente So blanca what? sea la encarnación I've been del saved from my diablo. Caucasianness, and now I'm a child of the resurrection. ¿Qué importa? I will rise from the dead. Watch me. I hope you're there. Maharonata, will you be at the rising? Maharonata, not Maranatha. Maharonata, will you be at that rising? Y hoy soy hijo de la resurrección. ¿Estarán ustedes en la resurrección? My plans are made. Maharonata. I booked my bed and breakfast. I'm going to rise out of my bed and have breakfast with my king. How about you? We booked our bed and breakfast. Come on, saints. We have booked our bed and breakfast. Oh yeah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So Judaism, and I love the Jewish people, Así que en el judaísmo, y yo amo al pueblo judío, has said, Moshe,
Ha dicho Moishe. Your father sent you to school, Su papá lo envió a la escuela. and we're going to teach you. Y le vamos a The enseñar. Torah was given La Torah fue dada on Shavuot. en Shavuot. Every Jew knows that. Todo judío lo When sabe. Rivka was being raised, Cuando Rivka estaba creciendo, she knew she was programmed ella sabía, ella fue programada. that the Torah was given Que Torah fue dada on Shavuot. en Shavuot. But that's not true. Pero eso no es cierto. It was given on the 18th day Fue dado en el Yom 18 of the third del month. tercer mes. And we know if we start on the 16th and we count 50 days, we come to the 6th day of the third month, not the 18th. Y sabemos que si iniciamos la cuenta después del Shabbat anual, llegamos al sexto Yom y no al Yom 18. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. that took me 32 years to learn. Eso me llevó 32 años para aprender. I just saved you a lot of heartache. Les acabo de ahorrar mucho dolor de And if you corazón. don't like what I'm saying, prove me wrong. I've got a check for you. Y si no les gusta lo que les estoy diciendo, compruébenlo que estoy equivocado. Les tengo un cheque. I'm going to have to beat Amos at golf to get it, but Voy a tener que ganarle a Amos en golf para conseguirlo. it's there somewhere. I don't have Ahí it, está. but if I got to make do, Si tengo que well, conseguirlo the como Talmud sea. says, I know what the Talmud says, Yo but sé I'm lo not que a dice el Talmudist. I'm a Nazarene Israelite. Pero yo no soy talmudista, soy israelita. And I don't have a problem with that. Y no tengo problemas con ello. Ask Rivka what she learned growing up. Pregúntenle a Rivka lo que ella aprendió creciendo. Every Jewish person is programmed Toda persona judía es programada that Shavuot is a a celebration pensar que Shavuot es una celebración of the giving of the Torah. de la dádiva de Torah. No, it's not. No lo It's es. a celebration of the wheat Es harvest la celebración de la cosecha del trigo by the husbandmen a través del marido of the Commonwealth of Israel. de la mancomunidad de Israel. As we close, I'm not going to close that fast. I just wanted to get your attention. As we close, Gilyana 14:17. Kiliana 14, It's a good thing I had a good night of sleep last night. Otherwise, I wouldn't be half as funny as I am today. Gilyana 14:17. Kiliana, Revelación 14:17. Now all this stuff's going to come and make perfect sense. Todo esto va a ser entendible. When I used to read this, I used to think this was a Glenn Campbell song. Cuando yo leía esto pensaba que era una entonación de Glenn Campbell. But then I realized that if the whole scriptures are about the agricultural feasts of our people, Pero luego reconocí que si todas las escrituras se tratan de las fiestas agriculturales de nuestro pueblo, then these verses must have something to do with either the barley harvest, the wheat harvest, or the grape harvest. entonces estos versos tienen algo que ver ya sea con la cosecha de cebada, trigo o algún otro fruto. Noten Note. No. la cronología, the chronologic La order cronología of Gilyana de Kiliana 14. 14. We see, Vemos, and like I told you before, como now, les dije anteriormente, is it possible the 144,000 ¿será posible que los 144,000 are the Bikurim son los bikurim who rose with Yeshua? que se levantaron con Yahshua? Now watch this order. You're going to see it. You're going to give me a kiss, but please, Vea esta orden. please, not in front of others. Me van a dar un beso, pero por favor. Please, no do this in enfrente de private, all right? otros. Hagan esto en privado, por favor. Verse 1 is the Bikurim. Verso 1 son los bikurim. That's the barley. Esa es la cebada. Those are the Kedoshim who probably rose with Yeshua on the day that he rose. Esos quizás son los kiddushim que se levantaron con Yahshua cuando él se levantó. They're virgins in heaven. They follow the Lamb wherever he goes. I mean, the Lamb resurrected. They resurrected. Come on. They follow the Lamb wherever he goes. Son vírgenes en los firmamentos que siguen al Cordero a donde quiera que él vaya. So watch. Vean eso. These were redeemed, Estos fueron redimidos. being the Bikurim. There it is. Look at the end of verse 4. Siendo los It's almost as I was bikurim reading my own notes. las primicias. Look at the end of verse 4. Miren al fin del verso 4. These are the branches, Las primicias son las ramas. the Nesarim, Los netzarim. being virgins, Siendo vírgenes. being the first fruits, Siendo las primicias. following the first fruit, Siguiendo al primer fruto. or the lamb, O al cordero. wherever he goes. A donde quiera que él vaya. Like the lamb, no guile. Como el cordero no hay engaño. Like the lamb, they're at the throne of Como Yahuwah. el cordero están allí en el trono de And Yahweh. now we
we jump down to verse Y 17. luego brincamos al verso 17. So where's the barley harvest? Así que ¿dónde está la cosecha de la cebada? It's been fulfilled. Ya se ha cumplido. Where are the first fruits living right now? ¿En dónde están viviendo las primicias o los primeros frutos? With the lamb. Están con el cordero. Those were the first fruits that rose on the same day. Son los primeros frutos que se levantaron en el primer yom. Then we have the wheat coming in, Luego tenemos al trigo que está entrando. and the wheat comes in Y el trigo entra to join the first fruits. para unirse con las primicias. Now let's go back to verse 15. Vamos al verso 15. Now you're going to see two more harvests. Oh, hold those kisses. Aquí van a You're going to ver see two more harvests. dos cosechas más. You're going to see 15 Van a ver el 15, is the wheat harvest. que en el 15 es la cosecha de trigo. What is the barley harvest represented by? ¿Qué representa, por qué es representado la cosecha de cebada? The 144,000. Los 144,000. Now look at 15. Y en el verso 15. And this is good stuff. And another heavenly malach. Y otro malaj firmamental. Notice, there's another harvest. Watch. Noten que hay otra Watch. cosecha. Verse 15, Revelation 14. Verse 1 is the barley harvest. Verso 1 es la cosecha de cebada. In the temple in heaven, presented. Presentado en el templo de los firmamentos. Yeshua said, honey, touch me not, because I have not yet presented myself. I'm waiting for Yom Rishon morning, what we call Sunday morning. Then I go, and then the others go with me. They follow me wherever I go. Yeshua dijo, no me toques, querida, porque todavía no me he presentado a mi Abba. Estoy esperando que aquí en la tierra presenten las primicias para yo presentar las mías delante de mi Abba. 15. Another malach proclaimed, Otro malach proclama, coming out of the Mishkan with a loud voice, viniendo del Mishkan con una voz fuerte, to him who sat on the cloud, al que se sentaba sobre la nube. thrust in your sickle and reap, Mete tu hoz y ciega, for the time is come porque el tiempo ha llegado for you to reap. de cegar. The harvest of the olam is ripe. La mies de la tierra está madura. And he, Yeshua, who sat on the cloud, thrust in his sickle Y Yeshua, que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz into the olam was reaped. en la tierra, y la tierra fue cegada. Which harvest is that? ¿Qué cegada es esa? The Israelites returning to the Commonwealth of Israel, or the wheat harvest? Esos son los Yes? israelitas de entre Am I las boring naciones. anybody? Son los israelitas de entre las naciones viniendo de la cosecha del trigo. So the wheat harvest is done. Así que la cosecha del trigo se ha acabado. The barley harvest is done. La cosecha de la cebada se ha acabado. And verse 18. Y verso 18. And another harvest proclaimed by another messenger Luego hay otra cosecha proclamada por otro mensajero came out from the altar. que vino del Misbeach, altar, Now don't miss this. Who had power over fire, que tenía poder sobre fuego, crying with a loud cry to him who had the sharp sickle, llamando a gran voz al que tenía la hoz aguda, saying, thrust in your sharp sickle. diciendo, mete tu hoz aguda Gather in the clusters of the fruit of the y vine, vendimia los racimos de la tierra, for the grapes are fully ripe. porque sus uvas están maduras. What is the Chag Sukkot harvest? ¿Cuál es cuál es la siega de la fiesta de Sukkot? What is the Chag Sukkot ¿Cuál harvest? es la siega de Sukkot? Grapes. Las uvas. And what else? ¿Y qué más? In Israel, En Israel, olives. olivas. Yeshua began to sweat Yeshua comenzó a sudar great drops of blood. grandes gotas de sangre, dam, In Gethsemane. en Getsemaní. Gethsemane in Hebrew means the press En hebreo quiere decir la presa, of the wine. la presa del vino. Or the wine press. The wine press. La presa del Or vino. the grapes, where the grapes are pressed. O donde se exprimen el And oil. lagar de las uvas, el lagar de las olivas. And oil. Gethsemane, the oil, yes. The Getsemaní. press of the oil
el lagar del aceite That's right. And the press of the grapes. y el lagar de las uvas. Press. Wine Lagar. press. You have a wine press Tiene un lagar and you have an olive press. para olivas y para uvas. Now he began to sweat, as it were, great drops of blood. Y comenzó a sudar grandes gotas de sangre. He began to bleed before Golgotha Comenzó a derramar sangre antes de Gólgota for the final harvest. para la cosecha final. In the final En harvest, la cosecha final you're going to have olives va a tener uno olivas and grapes. y uvas. Look at 18. Veamos el verso 18. Fire. Fuego. Thrust in your sickle. Mete tu hoz. Yeshua, of course. Gather the clusters of the vine. Reúne los racimos de la Her viña. grapes are ripe. Porque sus uvas están And the heavenly maduras. malach thrust in his sickle Y el malach firmamental arrojó su hoz into the olam en la tierra and gathered the vine of the y olam vendimió la viña de la and cast the grapes y echó las uvas into the great winepress of the wrath, the anger of Yahuwah. en el gran lagar del enojo de Yahuwah. And the winepress was trodden outside the city Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, of the heavenly Jerusalem. fuera de la ciudad de Jerusalén, And here the earthly Jerusalem. firmamental, Because he says, y put your de sickle, la Jerusalén terrenal. put your sickle into the world. Porque él dijo, mete tu hoz en el mundo. And blood, dam, Y dam, sangre, came out of the winepress, vino del lagar, even to the horses' bridle. hasta los frenos de los caballos, The space of 1,600 furlong, por 1600 estadios, 200 miles 200 millas of the blood de sangre of the grapes. de las uvas. These are grapes of wrath. Estas son uvas de enojo. Wrath. Enojo. And who are the olives? ¿Y quiénes son las olivas? The olives Las olivas are those with no Israelite DNA, son aquellos que no tienen ADN israelita, but they get saved. pero son redimidos. Yahuwah separates the wheat from the chaff, Yahuwah separa el trigo de la cizaña, the grapes from the olives. las uvas de las olivas. The olives Las olivas join the barley. se unen con la cebada. The olives Las olivas join the wheat. se unen con el trigo. Those three harvests Esas tres cosechas make up the kingdom. componen al reino. Those three Esas harvests tres cosechas make up the kingdom. son el reino. Those three harvests. Esas tres cosechas. Barley, Cebada, Shavuot wheat, trigo de Shavuot. Sukkot. What is Sukkot called? ¿Cómo se le llama Sukkot? Chag Hagoyim, Hag Hagoyim. the feast of the La Gentiles, fiesta de los gentiles. the feast of the nations. La fiesta de las naciones. Because out of these nations are coming grapes of wrath Porque de estas naciones están viniendo uvas de enojo and olives. y olivas Olives produce oil, que producen aceite, ruach, ruach, understanding, entendimiento, discernment. discernimiento. The grapes represent, Las uvas don't miss representan, this, y no se pierdan esto, unbelievers. incrédulos. Don't miss this, please. No se pierdan esto. You won't kiss me for this one. No me van a besar por esto. And believers Y creyentes who do not hear the word que no oyen la palabra and they don't do the word. y no hacen la palabra. They don't mind teaching it, No les importa enseñarla, but they don't do it. pero no la hacen. In the grapes En las uvas are unbelievers están los incrédulos and brothers and sisters y fraternos y fraternas who have no oil, que no tienen aceite. foolish virgins. Son vírgenes tontas. They thought the kingdom was a means to get rich. Pensaban que el They reino thought era, the kingdom was a means to obtain reputation, pensaban que el reino era una manera de conseguir riqueza, de conseguir renombre, to obtain favor, to obtain people, places, careers,
and things, favor, lugares, gente, brothers and sisters, fraternos y fraternas, who will be crushed quienes serán aplastados. in the day when Yeshua sits in the valley of En Jehoshaphat. el guión cuando Yahshua se siente en el valle de That's the Yehoshaphat. final chance Esa es la chance final. at Sukkot, En Sukkot, the third harvest. la tercer cosecha. Where are we? ¿En dónde estamos nosotros? We're in the barley harvest. Estamos en la cosecha de la cebada. Where are we? ¿En dónde estamos? Some of us are in the wheat harvest. Algunos de nosotros estamos en la cosecha But de that trigo. final harvest, Pero esa cosecha final, before a new cycle of sowing begins, antes de que un ciclo nuevo de cegar comience, is risky business. es un asunto muy riesgoso. Because you have wheats and tares, Matthew 13, Porque hay cizaña y trigo, Machichahu 13, and you have grapes and olives, y hay uvas y olivas, which was to be presented to the high las priest cuales se tenían que presentar al sumo Cohen during the feast of Sukkot, durante la fiesta de Sukkot, just like us, así como the nosotros, final harvest. la cosecha final. Some of us are going to be, not some of us, but some in the world, when that sickle is thrust, Algunos en el mundo cuando se meta esa hoz will be grapes serán uvas and crushed by fire. y aplastados por It says fuego. right here, go back to verse 18. Aquí lo dice en el verso The 18. final harvest will have the malach announcing it has power over the fire that destroys the grapes in the winepress of the wrath of Yahuwah. Aquí dice que ese último malach tiene poder Oh, sobre no. el fuego que va a destruir las uvas en la gar de Yahuwah. Right now En este momento is the time es el to tiempo be part of the barley. de formar parte de la cebada. Maybe only the 144,000 were barley. Quizás- Fine, we're a wheat harvest. Quizás los 144,000 fueron la cebada. Ok, pues entonces somos la cegada del trigo. We don't need to wait to be part of the final harvest. No necesitamos esperarnos para formar parte de la siega final. So the feasts of Israel Así que la fiesta de Israel, were all about the plan of the ages. las fiestas de Israel se trata todo del plan de todas las How to get épocas. saved, ¿Cómo ser redimido? by whom to get saved, ¿Por quién ser redimido? when to get saved. ¿Cuándo ser redimido? It was all about Yeshua. Todo se trató de James Yahshua. knew that. Jacob lo sabía. And he says, now that you're saved, Y dijo, ya que han sido redimidos, part of the barley or the wheat harvest, siendo parte de la cosecha de cebada or o maybe trigo, some listening will be part of the oil o harvest, quizás algunos sean parte de la Olives. cosecha de olivas. he says, be patient. Dice, sean pacientes. Don't forget the agriculture. No se olviden Calendar. del calendario agricultural. Don't forget the agricultural cycle. No se olviden del ciclo And get sucked agricultural. into tradition like the Torah was given on Shavuot. If you get sucked into that, you'll become impatient and you will begin to think that the master will never return. Y no sean absorbidos en las enseñanzas tradicionales erróneas que les causarán impaciencia porque no ven el retorno de Mashiach. And we close with two scriptures. Y cerramos con dos escrituras. And let me decide which one to give you first. Déjenme decidir cuál darles primero. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem I said Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. It's all about our agricultural Todo calendar. se trata de nuestro calendario agricultural. That's one of the reasons we have a hard time with the calendar. We being urbanites are trying to understand an agricultural calendar that's not even an agricultural calendar that works outside of Israel. Y es por eso que tenemos tantos problemas, porque hemos crecido todos en sociedades urbanas que ni siquiera están familiarizadas con un calendario agricultural y menos con el calendario agricultural único a la tierra de Israel. Because the season of sowing and reaping in Baker County or Orlando ain't the same as our homeland. It's completely different. Porque la temporada de sembrar y cosechar aquí en el condado de Baker o en las áreas de Orlando, Florida, es diferente a la tierra de nuestro Abba Israel. Is anyone getting this? ¿Están entendiendo? This is good. It's not only deep stuff, it's good stuff. No solo son cosas profundas, son cosas excelentes. Now, a couple scriptures. Un par de escrituras. Here's another one that now you'll understand. Otra escritura que hoy comprenderán. Gileana Revelación 6:6. 6:6. Gileana 6:6. Revelación 6:6. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah.
Do you see those 3 harvests in Revelation 14? ¿Ven esas 3 cosechas? And right there. En Revelación 14. Those 3 harvests of our people are right there, in order, in chronological order. Esas 3 cosechas ahí están en una orden de acuerdo al tiempo de la cosecha. I hope you're appreciating it. Espero que estén apreciando And I eso. want to encourage you to go back to yesterday's Y message quiero animarles and put it que together. retrocedan a ver el mensaje de ayer para que puedan comprender todo esto unánimemente. Gileana 6:6. Revelación, Gilgana 6:6. Yochanan heard a voice in the midst of those 4 creatures. Yohanan oyó una voz en medio de esas 4 criaturas. Does anybody remember the names of the archangels, who are the 4 creatures? ¿Alguien de los nombres de los arcángeles? Ready? Las 4 criaturas. Gabriel, Gabriel, Michael, Micael, Raphael, Rafael, and Phanuel. Very Phanuel. good. Excellent. Now, in the middle of these 4 creatures y en medio de estas 4 criaturas came another voice, vino otra voz and it said this: y dijo así: a measure of wheat una medida de trigo for a penny, por 1 centavo, 3 measures of barley 3 medidas de cebada for a penny. por 1 centavo. And see that you do not yet hurt Y ve que no dañes or harvest ni coseches the oil el aceite and the wine. ni el vino. Wow. Wow. Heaven conducts its judgment of earth El firmamento hace su juicio de la tierra based basado on the Shalosh Regalim, en las 3 fiestas de subir a or, Jerusalén a or pie. the 3 ascension Las 3 feasts fiestas de ascensión of Israel. de Israel. Look at the order here. Look at Revelation 6:6. Vean la orden aquí en 6:6 We de have Revelación. wheat Tenemos el trigo on sale in the tribulation que pasa por tribulación for a penny. por 1 centavo, un denario. People are economically La broken gente está quebrantada económicamente in the great en tribulation. la gran tribulación. 3 measures of barley, 3 medidas de cebada not yet mature. todavía no han madurado. You get more barley because it's not yet mature. Consigue uno más cebada porque no ha madurado. But you only get 1 measure of wheat. Pero solo una medida de trigo. And then do not hurt the oil and the Y wine. luego no dañes el aceite ni el vino. And so these are the 3 agricultural Y harvests entonces estas son las 3 cosechas agriculturales that is rehearsed in every yearly cycle of agriculture. que se ensayan en todo ciclo agricultural. Whatever anual. is bound in heaven is bound on earth. Lo que se amarra en los firmamentos se amarra Matthew en la 18, we read that earlier. Mateo 18. Whatever has been permitted in heaven Lo que se ha permitido en los firmamentos is permitted in earth. se permite en la tierra. That's what I was sharing with you earlier. Es lo que compartía con ustedes hace rato. So when Yahuwah closes this age, Así que cuando Yahuwah cierra esta can we all agree that one day Yahuwah is going to close this age? podemos acordar que Yahuwah en algún día va a cerrar esta época. 1 Corinthians 15 says he's going to close this age in order, Primera de Corintios 15 dice que él va a cerrar esta época en orden, not in disorder. no en desorden. How? The Como barley, la cebada he takes to himself. se la toma él, The wheat, el trigo he takes to himself. se lo toma a él. The grapes and the olives, Las uvas y las aceitunas o during las tabernacles, the millennial, symbolic of the millennial kingdom, durante la fiesta de Sukkot simbólico del reino milenial, he's got to do some sifting. él tiene que hacer algo de He's filtrar, got to do some un separating. análisis de filtrar. Why get into that final harvest of maybe yes, maybe no, Para full of que- hypocrites and unbelievers? ¿Para qué estar involucrado en esa cosecha final de quizás sí, quizás no, de una mezcla de creyentes e incrédulos? Rather, we should make our calling and election sure. Pero en lugar debemos de hacer nuestro llamado y nuestro llamado y Sure. Seguro. nuestro llamado cierto. You should be so sure and strong in your relationship with the Lamb Uno debe de ser tan cierto, de tener tanta certeza en su relación con el Cordero, that you should not even be que worried ni siquiera debe de preocuparse about the final harvest. acerca de esa cosecha final. Because part of that final harvest is the winepress
of the wrath of Yahuwah. Porque parte de esa cosecha final tiene que ver con el lagar el enojo de Yahweh. But you see, Shaliach Shaul understood that those in Thessalonica were not going to be part of the tabernacle harvest. Pero ven que el apóstol Pablo entendía que aquellos en Tesalonicenses no iban a formar parte de esa cosecha. Because the Bikurim had risen with Yeshua, Porque los Bikurim se habían levantado, resucitado con Yeshua. those coming to Emunah through Shaliach Shaul's, Paul's ministry, Aquellos viniendo a la creencia a través del ministerio del apóstol Pablo. Paul understood Pablo entendía that they were the wheat. que ellos eran el trigo. And that's why he was confident to say this. Y es por eso que tenía la confianza de declarar My esto. brothers and sisters in Thessalonica, Fraternos y fraternas míos en Tesalonicia. Yahuwah has not appointed us to the wrath of the grapes of the winepress. Address to the scripture? The address? Yes. 7482 No, the scripture. Plain Ginger Road, Dr. Zhivago Lane. Oh, the address? Oh, the Yes. address, 1 Thessalonians 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. For Yahuwah has not appointed us to the grapes of the wrath of Yahuwah, Porque Yahweh no nos ha designado al enojo de las uvas de that we Yahweh, read about in Gilead 14:17 through 20, de las que leímos en Gilganá 14, 17 a 20. but to obtain freedom, Pero para obtener libertad, salvation, Yahshua, redención, security, life insurance, protección, health de vida, insurance, protección de shalom, fire insurance, protección de fuego, through our Master Yehoshua HaMashiach, a través de nuestro soberano Yahshua el Mesías, who died for us. quien murió por nosotros, So whether we are awake or dead, we would live together with Him. para que ya sea que velemos o estemos despiertos o muertos, podamos vivir con él. Verse 11. So, Para que entonces, therefore, por lo tanto, chill out, anímense, comfort yourselves, consuélense el uno al otro, edify yourselves, edifíquense el uno al otro, speak the same thing, hablen lo mismo, because you're all going to live together with Him, porque todos ustedes van a vivir juntos con él. and you have not been appointed to the final harvest of the season Y ustedes no han sido designados a la cosecha final de la temporada, before the early rain antes de la lluvia temprana, and a new season of sowing. y un nuevo ciclo de cegar. You haven't been appointed to that wrath. Ustedes no han sido designados a ese You've been appointed to either the barley or the wheat harvest. Ustedes han sido designados para yeah. la cosecha de la cebada o el trigo. So therefore, comfort one another. Por lo tanto, consuélense el uno al otro. Chill out. Relájense. We're safe. Hemos sido redimidos. Yahweh has not appointed us. Yahweh no nos ha designado. Not because we're perfect or we're even righteous. No porque seamos perfectos o tzaddik.